سلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للصفحة 27 la page 27 le livre de mes apprentissages en français 4e année de l'enseignement primaire, la conjugaison, l'infinitif et les trois groupes de verbes. L'infinitif et les trois groupes de verbes. الأصل ديال الأفعال، الأصل أو مصدر الأفعال والمجموعة الثلاثة للأفعال. عندنا 3 groupes de verbes. Ce que je sais, souligne le groupe verbal dans chaque phrase. كما كنتفكروا في الفيديو السابق تعرفنا على le groupe verbal. إذن souligne le groupe verbal dans chaque phrase. Les tapis font la fierté de l'artisan marocain. Les tapis الزرابي هي مصدر افتخار الصانع التقليدي المغربي. إذا les tapis font la fierté de l'artisan marocain. مطلوب نسطروا على لو جروب فيربال. إذا font نبداو من الفعل. كنعرفوا بأن لو جروب فيربال هو لو فيرب مع le groupe verbal est constitué d'un verbe, d'un verbe et d'autres mots de l'artisan marocain. Le marchand du tapis montre un modèle marocain à la cliente. Le marchand de tapis بائع الزرابي montre un modèle marocain à la cliente. كيقدم واحد الموديل نوع ديال الزرابي لا كليونت. اذا مونطر نبداو من مونطر يعني من لو فيرب. Je réfléchis et je manipule. Ma grand-mère habite à Nador. Elle tisse des tapis en couleur. Ma grand-mère habite à Nador. Elle tisse des tapis en couleur. جدتي تسكن مدينة الناظور وتنسج زرابي ملونة. Quand elle finit le tissage حين تنتهي من النسج il vend ses tapis au marché. ملي كتسالي النسج كتبيع الزرابي ديالها في السوق. Je répète, ma grand-mère habite à Nador. Elle tisse des tapis en couleur. Quand elle finit le tissage, elle vend ses tapis au marché. Souligne le groupe verbal dans chaque phrase. لاحظوا معايا اش عندي من phrase 1 2 3 et 4. إذا dans chaque phrase غادي نسطروا على le groupe verbal. كما قلنا le groupe verbal est constitué d'un verbe et d'autres mots. Ma grand-mère, c'est le sujet. Le groupe nominal sujet. Habite à Nador. habite à Nador. تسكن مدينة الناظور. إذن هذا هو le groupe verbal. habite à Nador. Elle tisse des tapis en couleur. le sujet عندي هنا هو elle. le groupe verbal tisse des tapis en couleur. إذن elle ما نسطروش عليها. quand elle finit le tissage عندي هنايا le groupe nominal sujet. finit le tissage هو le groupe verbal. Elle vend ses tapis au marché. كتبيع الزرابي ديالها في لو مارشي. إذا قلنا بأن elle هو le groupe nominal sujet. le groupe verbal vend ses tapis au marché. pardon. إذا السؤال الثاني جاوبنا عليه. la question numéro 3. Recopie le mot qui indique une action. le verbe l'action هو اللي كيعطينا هو الفعل. dans chaque groupe verbal souligné. النقل الكلمات اللي هو l'action une action الفعل le verbe من الكلمات اللي سطرنا عليهم من كل groupe verbal سطرنا عليه. إذن ma grand-mère habite. إذن عندي هنا habite تسكن habite. habite tisse
tis, fini, vent. Dis la deuxième phrase en commençant par hier, puis par demain. Que remarques-tu et qu'est-ce qui a changé? إذن la deuxième phrase نكتبوها مع hier ونكتبوها مع demain. واش غادي نلاحظوا وشنو التغيير اللي وقع. La deuxième phrase هي elle tisse des tapis en couleur. شنو نقولوا هنا hier elle عندي هنا hier إذا لو باسي اش غنضيف على elle a tissé des tapis en couleur. وغادي نكتبوها كذلك مع demain اللي هو الفيتور. كذلك غنشوفوا التغييرات اللي غادي يوقعوا. demain elle tissera des tapis en couleur. Et demain, elle tissera des tapis en couleur. Que remarques-tu je remarque يعني الملاحظة اللي لاحظنا هنا la forme des verbes a changé. يعني الشكل ديال لي فيرب كيتبدل. لاحظوا معايا في الباسي اللي عندي هنا كلمة hier لو مو hier تبدل لو فيرب على الجملة اللي عندي هنا في النص. كذلك في demain تبدل. إذن la forme la remarque عندنا هي la forme de verbe changer a changé. Relie chaque verbe à sa forme qui ne change pas son infinitif. إذن كل verbe من لي verbe استخرجنا من هذا النص غادي نصيلوه مع الانفينيتيف ديالو اللي ما كيتبدلش الاصل ديالو اولا المصدر ديالو. habite le verbe habite, l'infinitif de verbe habite habiter, habiter. tisse tisser, tisse tisser. fini le verbe finir, le verbe finir. Vendre, le verbe vendre, l'infinitif c'est vendre. Ce que j'ai appris. Complète la règle avec verbe en ER, infinitif, l'infinitif ou bien terminaison. On classe les verbes en 3 groupes suivant leur terminaison à l'infinitif. On classe les verbes en 3 groupes suivant leur terminaison. كنتبعوا la terminaison ديال هاد les verbes باش كنحدوا واش البروميير جروب لا دوزيام جروب او بيان لا تروازيام جروب بالانفينيتيف لا terminaison ديال الانفينيتيف ديالهم ديال الاصل ديالهم. Premier groupe les comme parler les verbes en ER. Comme parler بحال le verbe parler.
La deuxième groupe, le verbe en IR comme finir. Les verbes de deuxième groupe en IR comme finir. Le verbe de troisième groupe, des verbes avec d'autres terminaisons. يعني بواحد les terminaisons مختلفة. à l'infinitif, comme voir, comme vouloir, comprendre. IR comme partir. هنا غتقولي IR هي كاينه هنا وكاين فينيغ في IR. هنا الاساس كتلاحظوا في التصريف ديال لو فيرب فينيغ اي بارتير avec la deuxième groupe de pluriel مع نو. مثلا عندي فينيغ كنقولوا finissons, nous finissons. بالنسبه لبارتير نو بارتون. يعني لي فيرب دو troisième جروب كتكون عندي كتصرف لي فيرب افيك دو اس او ان اس بخلاف لي فيرب دو troisième جروب اللي كيتسالوا حتى هما باي ار. يعني كنلاحظوا الفرق في التصريف ديال لي فيرب. je vérifie mes acquis. Relie chaque verbe conjugué à son infinitif puis à son groupe. غادي نصلوا كل فيرب مع الانفينيتيف ديالو ومع الجروب اللي كيتصرف معاه. je déroule le tapis. يعني كنفتح لي طابي. le verbe dérouler. le verbe dérouler verbe de premier groupe et se termine avec ER. Verbe de premier groupe. Tu viens au marché. إذن le verbe venir. Le verbe venir كنقولوا je viens, tu viens, il vient, nous venons, ما عنديش deux s. بحال مثلا هنا عندي choisir, choisissant. إذن le verbe venir c'est un verbe de troisième groupe. Le verbe venir. Vient c'est le verbe venir, un verbe de troisième groupe. كما كنقول لكم كديروا المقارنه بين لي فيرب اللي كيسالوا باي ار في لا دوزيام جروب نو دو لا دوزيام بيرسون دو بلوريال. نو باردون الا كنت قلتها قبل خطا راه دابا غنصححها. لا دوزيام بيرسون لا بروميير بيرسون دو بلوريال مع نو حيت عندي نو هو الاول عاد فو avec nous. إذن nous venons. إذن nous venons. Le verbe venir c'est un verbe de troisième groupe. Regarde le verbe choisir. Nous choisissons c'est le verbe choisir avec la première groupe, la première personne de pluriel choisissant. إذن c'est un verbe de deuxième groupe. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا فيديو قادم. مع السلامة.